Krishna. Hare Krishna. Bienvenidos de nuevo al programa de canto del Santo Nombre. Welcome back to our japa session of today. Y también la lectura de Néctar de la Instrucción. And also reading from Nectar of Instruction. Vamos a empezar ya con el kirtan un poco. We'll do a little bit of kirtan now. Y después ya con el texto, lo que es el texto. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari. Jaya Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Yashodanandana vraje Jamuna tira vanchari. Jamuna tira vanchari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jai Shri Shri Radha Madhava ki jai. Jagannath Baladev Subhadra ki jai. Gaur Nitai ki jai. Lakshmi Singh Dev Bhagwan ki jai. Savet Bhaktivinoda ki jai. Gopi Vrande Hari. Pues muchísimas gracias Thank you very much. y estamos contentos y felices que estáis con nosotros. We are very happy to see that you are with us. Entonces vamos hoy con el verso, el octavo del Néctar de la Instrucción. So today we are going to speak on the 8th verse of Nectar of Instruction. Voy a poner el verso en la pantalla, así lo visualizáis y podéis seguir con la lectura. You can follow the verse on the screen. Entonces el verso octavo
Dice, la esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, en cantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe residir en vraje, Goloka Vr, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a sus servicios devocionales. The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in vraje, which is Goloka Vr, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Bien, entonces vamos ahora a volver a la pantalla y veremos a ver qué es lo que habla de ese verso, a ver qué es lo que dice. La parte importante de ese verso está reflejado en la parte negra y en la parte superior de la pantalla. Y verás que pone ahí, son tres conceptos importantes que habla el verso. Dice sukīrtana, que es discutir o cantar. There are three important, if you see on the top of the screen in black, there are three important aspects written over there. And the first one is sukīrtana, which means... Sukīrtana quiere decir a cantar. To chant. Y luego está el tiṣṭhan, es residir. Tiṣṭhan means to reside. ¿Residir dónde? Residir en Vrindavan. Where? In Vrindavan. Y anugāmī. And anugāmī es seguir a los devotos. And to follow the devotees. Bueno, hasta ahora los 7 versos que hemos discutido previamente. So until now we have discussed 7 verses. En todos esos versos eran consejos para prepararnos al finalmente meter en una materia así importante, o sea, materia al final. So all these 7 verses were preparing us to come up to this stage of what is going to be mentioned today in the 8th verse. Claro, primeramente era reconocer nuestra enfermedad, First was to recognize what our disease is. Y luego intentar salir de ello mediante algunas actividades. And then we were recommended some remedies to come out of this disease. Y después también, claro, asociar con la gente que eran devotos. And then to associate with the devotees. Y ha hecho todo esto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que vimos ayer era aprender de los devotos avanzados. After doing all this, what we learned yesterday was to associate with the devotees and to learn from them. ¿Y qué vamos a aprender de esos devotos? What are we going to learn from these devotees? Es lo que dice este verso. Is what is going to be discussed today in this verse. En realidad es muy sencillo. In reality, it is very aparentemente. It apparently looks very simple. Es cantar kirtan, ¿no? To chant the kirtan. Es recordar los santos nombres del Señor. And to remember the Lord. Su forma trascendental, sus cualidades. His transcendental form, his qualities. Y habla de sus pasatiempos. And to speak about his pastimes. Relativamente sencillo, ¿verdad? It's relatively very simple. Y luego habla de residir en vraje. And then now it speaks about residing in the vraje dham. Y siguiendo los devotos. And to follow the devotees. ¿Por qué es tanta importancia siempre cuando dicen de los remedios de los problemas del mundo material, hablan de cantar las rondas y estar con los devotos? Why there is so much emphasis given when we talk about the spiritual life? Why there is so much emphasis given on chanting the holy names and association of the devotees? Bueno, bien. El tema es que nosotros somos almas espirituales
The thing is that because we are actually spiritual beings, venimos del mundo espiritual, we have come from the spiritual world, ahí donde reinaba mucha felicidad, o sea, estaba la felicidad por todas partes. and there was happiness everywhere. Y nosotros lo que hacíamos ahí era simplemente esto, cantar y recordar y asociar con Krishna y sus pasatiempos. And what we used to do over there was simply chant and associate with the devotees and talk about the glories of Lord Krishna. Ahora, desgraciadamente, estamos en este mundo material. Now, unfortunately, we have come into this material world. Y estamos intentando buscar la misma felicidad que había en el mundo espiritual en este lugar material. So we are trying to find the same happiness in this material world, what we were experiencing in the spiritual world. Y en lugar de asociar con los gopals y los devotos que estaban en el mundo espiritual, instead of associating with the gopas and the devotees who were in the spiritual world, hemos encontrado un amigo que es amigo o enemigo según como quiera ver uno. we are confronted with an enemy or a friend depending on how you take it. We are associated with one. We are associating with that. And este amigo o enemigo se llama la mente. This enemy or friend is called is the mind. Esa mente está intentando ayudarnos para buscar felicidad, lo que ansia o lo que está anhelando el alma. The mind is trying to look for happiness because this is what the soul wants. Is demanding, yes. Is demanding. Entonces la mente lo que hace a través de los sentidos va buscando por ahí todos los objetos de sentidos que existen en el mundo material. So our senses, what they are doing is they are trying to look at in all directions, everywhere, to feel that to find happiness. To find the happiness. Entonces, claro, como es el mundo material, lo que encuentran ellos son también felicidades materiales. Because this is a material world, so all they can find is material happiness. Y el alma más o menos pues va ajustando, va condicionándose. So the soul is more or less trying to adjust to this situation. Como no hay nada mejor, pues se conforma con lo que hay. Because there is nothing better, so the soul is just adapting. Pero aquí, otra vez, desgraciadamente, esa felicidad, primeramente por ser material, es temporal. But unfortunately, because it's the material happiness, so it is temporary. Y también trae sufrimientos. And is also accompanied with sufferings. Y lo peor es, la mente va registrando todo lo que va encontrándose en el mundo material, que puede ser objeto de felicidad, lo va registrando en su memoria. So what the mind is doing is wherever they feel that they are getting the happiness, it goes on registering. It starts to record all Ahora, these. Esto no es muy bueno. This is not very nice. Porque en Bhagavad Gita Krishna dice, lo que uno piense a la hora de la muerte, en este lugar o este destino va a tener. So, like Lord Krishna says in Bhagavad Gita that you are going to achieve the destination of the last thoughts that you had before your death. Es el sexto verso del capítulo 8, dice yam yam vapi smaran bhavam tejati ante kalevaram tam tam aiveti konteya sada tad bhava bhavita, que si uno alcanzara sin duda alguna el estado de existencia que se recuerde cuando abandone su cuerpo. So this is the 6th verse from chapter 8, where Lord Krishna says that you will achieve that destination of what you are thinking of in your last minutes. Claro, entonces si la mente está registrando durante toda la vida objetos materiales o felicidades materiales, entonces claro, ¿qué va a pensar a la hora de la muerte? So naturally, if all your life the mind has been contemplating on material objects, because we are in this material world, so what are you going to think about at the time of death? Lógicamente pensará de concepto material.
logically you're going to think about the material Y things. vamos a volver a tener que nacer en el mundo material para continuar con esa tendencia nuestra. So we will have to take birth again because these are going to be our last thoughts. So we'll have to take birth again and continuously we are taking birth. Eso se denomina técnicamente como un suicidio espiritual. This is called spiritual suicide. Porque teníamos la oportunidad, por ser humano, teníamos esa oportunidad de emplear nuestra vida en servicio de Krishna y ya salir de este mundo material para no volver a nacer en el ciclo de nacimiento y la muerte. It's really lamentable because this human birth was given to us and it was the best opportunity to come out of this cycle of birth and death, but we are losing it very easily. Entonces, claro, en ese aspecto la mente nuestra es un gran enemigo nuestro. So then, considering all this, our mind is the worst enemy. Porque un verdadero amigo es aquel que te ayuda a conseguir o lo que tú realmente estás proponiendo. Because a real friend should be there to help you to achieve what your soul is really asking for. Pero en realidad tampoco la mente tiene la culpa en el sentido porque el conocimiento que tiene es lo que él puede aportar. But actually you cannot blame the mind because the mind is just going to transmit what information it has received, what knowledge it has received from you. Entonces todo depende del conocimiento. So it all depends on the knowledge. Si metemos en la mente nuestra conocimiento material, pues la mente estará buscando placeres o felicidades materiales. If we feed the mind with material knowledge, so naturally the mind is going to get attracted to material objects. Pero si metemos el conocimiento espiritual en la mente, but if we feed the mind with spiritual knowledge, entonces poco a poco su forma de trabajar se iría desviando hacia el mundo espiritual. So slowly our mind's direction will change. It will go towards spiritual world. Porque la mente tiene que estar activa, no puede estar inactiva nunca. Because the mind has to be always active. It can never be inactive. Entonces, claro, hay que darle algo, o sea, algún trabajo, algo para donde a que dedicarse. And it has to be given some work. It cannot remain inactive even when we are asleep. En este contexto es neutral porque según el conocimiento que tiene, emplea su energía, la mente, en esta dirección. So in this sense, then we have to employ our mind in spiritual knowledge. Porque lógicamente, en principio le va a costar a la mente cambiarse. Of course, initially it's going to be tough. Porque claro, no tiene un gusto, como ayer hablamos, que al tener la enfermedad de avidya o que la ignorancia, because of having the disease called ignorance, as we discussed earlier, doesn't have the taste. Entonces no tiene ese sabor en la lengua, ¿no? Entonces, claro, no tiene sabor en la lengua, porque todos los sentidos que son los oídos, la lengua, la nariz, el olfato, todo eso no tiene el gusto para ello. So all our senses, like tongue, ears, eyes, etc., they don't have the liking, the taste for the holy names. Hay mucha gente que se conocemos y tal que están tan acostumbrados a oler, por ejemplo, solo la carne y el alcohol, el vino y eso. Cuando llegan a los templos donde se encienden los inciensos y las flores y el olor de prasad no le gusta. And there are people who are so accustomed to the smell of meat and liquor, wine, and all kind of horrible things. When they come to the temple, they don't like the fragrance of incense, the fresh flowers offered to the deities, etc. Pero sin embargo, los devotos de Krishna tenemos la experiencia ahora reciente, en los tiempos de pandemia, que no han podido ir al templo, están deseando, están llamando para saber si el templo está abierto. ¿Solo por qué? Porque quieren estar ahí, el ambiente natural, espiritual del templo. So now, because of this pandemic, we had the temple closed, but
people have been calling us and they are asking us, when are we going to reopen the temple? Because the soul, we as spiritual souls, we want to be in that spiritual atmosphere. Pero claro, eso es en caso solo de los devotos. But this is happening because in the case of devotees. Porque los demás se están corriendo hacia los bares, restaurantes y playas, ¿no? Because the rest of the people, at the first opportunity, they are running towards pubs, restaurants, and etc. Así que lógicamente la mente en principio va a protestar, pero poco a poco cuando vamos metiendo, es lo que por eso lo que, bueno, el verso decía, bueno, en principio dijimos, ¿por qué insistir tanto en el canto del santo nombre y glorificar a la personalidad de Dios y residir en Vrindavan? ¿Por qué tanto insistir? So like in the beginning of the verse we said that why there is so much emphasis in chanting of the holy names and chant the glories of the Lord and live in Vrindavan. Esa es la razón, porque cuando vamos metiendo, porque en principio no hay gusto, pero hay que ir metiendo, es el único remedio, porque lo que dijimos en el verso de ayer, la única solución es meter más. So, like we explained yesterday, so this is the only remedy. We have to go on chanting more and more until we get used to it. Claro, en principio siempre habrá rebeldía por parte de nuestra mente. Of course, there will be, our mind is going to rebel initially. Como ocurre con cualquier cosa, cuando uno quiere, por ejemplo, perder kilos o adelgazarse, pues tiene que ir a los gimnasios. La mente no está a gusto de hacerlo. Yeah, it's the same like when somebody wants to lose some weight, he has to go to the gym, but the mind is not ready, doesn't want to do any sacrifice. A lo mejor va un día y luego para los demás días busca excusa para no hacerlo. Initially maybe he'll go one day and then afterwards he'll find excuses for not going. Y luego la dieta, pues no quiere observar la dieta tampoco. And then we also don't want to follow a diet. Entonces, ¿cómo va a adelgazar? Then how are we going to lose Pues de weight? misma manera, la mente, si lo dejamos flojo y no le metemos la presión de cantar, de asociar con devotos, nunca va a cambiar su modo de pensar, su modo de trabajo. So similarly, if we are not going to train the mind to chant the holy names, to associate with the devotees, so how are we going to progress towards progress in our spiritual life? Porque claro, en principio estos son sadhanas, las prácticas que son difíciles de practicar, pero no hay otra alternativa sin esta. O sea, so these sadhanas, these rules and regulations, initially they are very difficult to follow, but they should be followed. Pero luego con tiempo, ¿qué ocurre? Que despierta un amor natural para Krishna. And gradually we will develop our spontaneous and natural love for Krishna. Y llegamos a la etapa que se llama raganuga. And we will reach up to the stage which is called raganuga. Esa etapa es la etapa de un amor espontáneo para Krishna. That stage is called spontaneous love for Krishna. Y en esta etapa uno trata con Krishna como si fuera su sirviente, como su amigo, como sus padres, como sus amantes. En cualquiera de estas clasificaciones, él está a gusto con Krishna. So once we reach up to that stage, then we develop 5 types of relationships with Krishna, like that of servitude, friendship, motherly, even conjugal love. Cuando estamos con práctica de sadhana, en proceso de práctica, entonces nuestra actitud o nuestra relación es de reverencial, tipo reverencial con Krishna. When we are into this sadhana, into this in this starting stage of bhakti, we have an attitude of awe and reverence. Pero como vamos metiendo más en fondo, entonces ya despierta el amor natural y ya cada uno, según la inclinación que tenga, pues va empleando su relación con Krishna en esta inclinación. So, and as we go on progressing in our spiritual life, in our loving devotional service, we develop a relationship with Lord Krishna, depending on the bhav that we have.
like different relationship of friendship and parental love, etc. Entonces este verso, aunque parece muy sencillo, muy simple, this verse, even though it looks very simple and easy, porque habla de unas tareas que aparentemente parecen muy sencillas, it talks about the tasks which apparently look very simple. Pero para un materialista que no está todavía conocedor de esta ciencia, but for a materialistic person who doesn't have any knowledge of these concepts, eso le resultará muy difícil de ponerlo en práctica. It's going to be difficult for him to put that into practice. Es que ese conocimiento es el fruto maduro de todas maduro de todos los conocimientos. So this knowledge is the ripened fruit of all the knowledge. Hay una historia que contaba Prabhupada que decía que hubo un erudito, un científico, que quería cruzar un día un río. So once Prabhupada used to quote that there was once a very philosopher, a big philosopher who wanted to cross A scholarly person who wanted to cross the ocean. Y claro, llamó a un barquero que le llevara para otra orilla del río. And he called a boatman to take him across. Y claro, durante el trayecto pues empezó a hablar y le preguntaba al barquero, dice, ¿tú sabes la ciencia de las estrellas, de la luna, del sol y cómo se mueven? ¿Sabe algo de esto? So while he was in the boat, he started asking the boatman, do you have any knowledge of the science, the stars, the moon, what is the distance between the space, the moon, etc.? Dijo el barquero, yo soy una persona sencilla, yo no entiendo nada de esto. So the boatman told him, I'm a very, very simple man, I don't know all this. Luego le preguntaba otras preguntas también científicas, ¿no? Un tipo, cómo se hacen de día, de noche, cómo están los tal, pues si sabía algo de esto. Later on he started asking him more and more questions about scientific knowledge, cosmology and etc. Y el barquero decía que no, él no sabía nada de esto. So the boatman said, no, I don't know any of that. Entonces dijo el científico ese, el erudito, dice, entonces tu vida es como perdida, ya no vale para nada. So then the scientist told him, your life is wasted. Hay una pérdida de 80% de tu vida. You've lost 80% of your life. Entonces el barquero cuando de pronto empezó a ver de que estaban formándose nubes ahí en el cielo y sabía que iba a haber una tormenta. So at that moment, suddenly there was thunder and lightning in the sky, and the boatman saw that it's going to rain very heavily. Y le pregunto a ese erudito, dice, pero vamos a ver, yo voy a hacer una pregunta, ¿usted sabe nadar? So the boatman asked him, I'm going to ask you now, do you know how to swim? Y el erudito dijo, no, yo no sé nadar. So the scientist told him, no, I don't know how to Entonces el barquero dijo, entonces tu 100% de tu vida ya está perdida porque va a haber una tormenta y ese barco no va a aguantarlo. So then the boatman told him, your life is 100% wasted now because there's going to be a thunderstorm and the boat is not going to be intact, it's going to drown and you are going to be drowned. Así que, claro, si vemos ahora quién al final fue el ganador, una persona con cosa que era una persona sencilla, tenía conocimientos básicos para vivir. So this simple man, he had the simple knowledge of which helped him to live. Así que el vida espiritual funciona de esta manera. Aparentemente los devotos hacemos actividades que son bastante sencillas. No hace falta un gran esfuerzo para ello. So spiritual life is such. Devotees are very simple people. They only know about Krishna and his pastimes. Todos ocupan su vida en cantar los nombres de Krishna, en tomar prasadam, residir en los templos o alrededor del templo o incluso en Vrindavan. They lead a very simple life. They chant and they preach the glories of the Lord. They associate with the devotees. They try to live near a temple or inside the temple or in the holy places like Vrindavan. Pero en realidad esa es la parte más importante de la vida. Ese es el éxito de la vida. But in reality, this is the
this is the most important aspect most of life. important aspect of This is human the life. success of our life. It's the success of our life. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a acabarlo ahora. Espero que habéis entendido. Ahí en la fotografía que se proyecta, ahí aparecen los tres conceptos, o sea, hacer sankirtan, como está haciendo Chaitanya Mahaprabhu. Está el devoto en la fotografía de Vrindavan, ¿no? De Nidhivan, y también cómo se asocia con los gurus, con los maestros de Vrindavan para hacer o aprender su vida espiritual. Ahora vamos a entrar en la parte principal del programa y de la vida espiritual, es el canto del santo nombre, y espero que disfrutéis de ese canto. Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Bien, espero que entonces habéis pasado bien el canto. Hope you enjoyed your chanting. Entonces vamos allá por la fase última, que es la terminación del programa. So now we come to the last stage of our program. Vamos a cantar primeramente la oración a Nrsimhadev. We are going to chant the Artik of Nrsimhadev. Y para que nos dé protección y que nos ayude en la vida espiritual. So that for our protection and help in our spiritual life. Dali
Jai Jagadish, Jai Jagadish, Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish, Jai Jagadish, Jai Jagadish Hare. Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Narayani. Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Narayani. Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Narayani. Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Lakshmi Nishika, Jaya Narayani. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jai Bhakti Vignari Lakshmi Shri Bhagwan ki Ki jai, jai. Prahlad Maharaj ki Ki jai, jai. Bol Bhimante Hare. Hare Krishna. Pues espero que habéis disfrutado del programa y pronto nos veremos mañana a la misma hora, a las 7:15. Hare Krishna, we hope you enjoyed the program and we will see you at the same time tomorrow. Así que nos vemos mañana, ¿vale? Hare Krishna y tengáis un feliz día y feliz noche. Thank you and have a good evening. Hoping